Okay, kajot, kajot, kajot. No. Di, ano mo muna? Okay, ano lang. Okay, kajot, kajot. Apa? Atras muna, ay, abanti pa ako na. Okay, kay live kayo. Okay, kajot, kajot. Kajot, kajot. Balik naman, kajot. Okay. Kajot. Ulit. I-slide eh. Ganda gulong oh. Bago. Bago gulong, wala ano. Palitan, bago gulong. Ha? Yun! Kacot! Di ano mo muna, saan ba yung battery niyan? Bagong gulong oh. Baka hindi nakabit yan, pabalik yung gulong. Okay, kajot. Baka hindi na nabalik yung gulong yan ba? Ah. Wala eh. Lubat ang battery. Ha? Lubat ang battery. Ano? Kaya? Kaya. Baka hindi nabalik yan sigurado. Okay, kajot. Kajot, twin. Okay, kajot. Kajot. Gerada. Maya, wala pa driver. Ay, anak ng patay tayo dyan. Patay tayo dyan, di na balik. Yan na yan. Tapos puro. Di, dyan sa ano? Intronment. Oo, palitan. Bago gulong. Pinalitan ni Tahini siguro yan. Sa akin din eh. Hini. Palitan ni Hini yan. Ha? Bago, palit ni Hini. Bago di aircon yan eh. Bago aircon? Balitan din aircon? Bago aircon yan. Ba't ang daming tubig dyan? Ha? Kuya? Anak ng pating. Oh my goodness. Tsaka Franz. Iniwanan po trakis. Hello guys, kumusta po kayo?